I hope நீங்க எல்லாரும் எங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்கன்னு. ஹாப்பூஸ் சேனல் பேரு. இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து தேர்ட் ரெசிபி பண்ண போறோம். இந்த பேர் வந்துட்டு போஹான்னு. இது மும்பைல ஃபேமஸான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அதை எப்படி பண்ண போறோம்னு பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம பண்ண ரெசிபி எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയണം, വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, തമിഴാണെങ്കിലും മലയാളമാണെങ്കിലും തെലുങ്കാണെങ്കിലും തുളു ഏത് ഭാഷയായാലും ഇതെല്ലാവരും കഴിക്കാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നല്ല മഴ വരാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ കുട എടുക്കുകയാണ്. ടാറ്റ ബൈ ബൈ. കോപ്പിക്കൊടുക്കുക.